Gente moƴƴa, gente kon woni rastamanjo. Hara na newgol tun sukunduka hoore mum jooɗo e waɗugol poro para ɗo. Par ce que jama on ne ay cukulli mun ɗi ɓe sikka ko ɓe rasta. Miɗo arde no woodi goɗɗo go mo mi yewto. On yi komi markani on ɓaawo ton king tigi jaabo to kun tigi. Komin wowli. King tigi jaabo to kun tigi. Komin wowli langarde. Rastman jo fenata Rastman jo fukonga wawlata Ango jokkudo fena fenta Doytu hala kaka ala Sika ala Ombuko Rastman Awasi hala goɗɗo ala haray ko yo ombuko. Haray mi salmini kala pullo futa, mi salmini futa jalo, mi salmini teddimɓe jama on fo, mi teddinali ɓe teddinaɓen Allah en ɓurtuɓe eltude fi wattugolɓe e nder men. Awa hanki mi wanno ɗo vidéo ɓay mi waɗi on vidéo laati hay goto parmi les gens ɓe mi wolno inde mum ton hay goto innalla ni e nama wolilan ton ko boni mi woɓɓe ɓen sa waɗi live elles ont été gentilles. Très gentil ka live ji maɓɓe après min ɗum sa juillet am miɗo weltani ɓen kadi wannoɓe live ji fotuɗi ɗin ce qui veut dire waɗi live mum on yennali hay goto ko yimɓe ɓe mi ɓurti teddinde ɓen waɗuɓe live mum hande rewɓe tawata ɓe waɗi live maɓɓe on hara ɓe yennali hay goto sista ɓurtu waɗirde noon continue comme ça je t'adore ngon sengo ɗon avance ma en dow ɓay laatike ɗum ɗon ɓay mi gayni live an on Barry White kon ɗum waɗi ko waɗugol live makko on ƴetta paykoye makko koye adda koye ɗon paykoye makko koye daro yenna biro an kono mi yewtike on moko ba jabata ko goɗɗo e hoore ko wonda e teddungal donc je donne la faute à Barry White parce que kaka page makko feƴƴi mi faala tun yewtade Barry White si tawi o gaynidi haɓidugol e rewɓe ɓay hari ko sonnaɓe woni haɓido ɓay hari ko sonnaɓe wonno manqude respect ɓay hari mo sikkude ko kanko jeyi Facebook ma ko kanko moƴƴini Facebook ma ɗum koye pay koye makko no wawi yennude goɗɗo ha ɗum addana ɓe grade ma ɗum on tigi goɗɗo wowlana kun tigi ɓe sikka kanko sa on tigi ɓe yiltoɓe yennamo ɗum juhamo min si ɓen yennilan mi tonga ɗum mi hirsu kono juhatalan kadi sabunamo be koko wowtira kon nayrete min ni on en saƴƴita yo Facebook ha o laaɓa Barry White mi yottoma hande hunde otere ko watta ka nder hoorema gogo hiɗa andilam mi andama ko 3 fois yiduɗen dans la vie koko wolɗa fof hanki wiɗami komi escrojo ne awa min darala moƴƴa min hay yiɗala ñalorma ma jemma ɗa andi min nami escrojo ɗa andi kadi ɓiɗɗo gorko ko arta ko ha hewto e an hiɗa andi miɗo andi ko 3 fois meɗɗo yiide ka aduna ɗo une fois ko Bludois ɓen organise no 31 décembre yiidi une fois aɗa andi kon to sakkitorden ɗa andi min mi wata weldude ma parce que ko a fake jo min mi weldata e neɗɗo mo wona vrai jo si tawi tun ko a faux jo en yadata sa yi 3 fois en fotti en wawali feppude sa change no comportement ma on no gasa yahayno parce que min lan andi fof min na ko suɗanta ɗo yimɓe vidéo hoy ma cassette oy ni ƴetta ɗum yiltintinaɓe hersinaɓe hikka hattante yawgol ay sonnaɓɓe ɓe sonnaɓɓe haɓiduɗa ɗo fof mi hollete min komi gorko na mi jiwo min e ma ko 200 métres woni hakkude men 300 métres siko a gorko a hollay lan min na joɗagol ɗo e yennugol ma waɗugol piiji goo ma ƴettugol photo ji yimɓe koola e Facebook on affaire de arrière pensée on affaire de nduttu affaire de neɗɗo poɓo min ɗum hulɓinallam min mission an on mi seppa e makko ha mi hewtoya anani si tawi ko a gorko min lan hoɗi takko ma min mi yennatama lan teddini kala pullo fuuta mi yewtino gila law kala pullo fuuta yennuɗo ɗo ko hoore mum yenni ka page an ɗo goɗɗo sustalan wa ha yennude ɗo ha mi yettota ko saabu lan teddini wonɓe lan darude ɓe min nami onon kami haynoto to mi yewtinoke on hewtta ton ɗum noon ko an wiɗon ko an woni chef on ka Facebook ɗo ma ko annulata petioy ma ko yoko yennan pay kun sare wiɗa lunette an on ko lunette suudir oui c'est vrai parce que la ngari suudugol on ka Facebook ɗo super bien parce que on neyaki on tokka Facebook on no dowa yarude noon
min si ɗon boninedi on naɓa e nokkugo par ce que min mi avance e woni et puis ko ɓaawo mu no ŋaccude mi ƴetta people o me ya yeeso ko dow men suti mi jaabo toon goto e goto sangoyre min mi yuɓɓa fusa e nde onon tigi ɗon andi ɗum ha yiiɗalan hara ko jemma ma ñalorma ɗanni min mi yuɓɓa ko fusata mi hulata kadi kon como cama hoy mon Barry White ko waɗata e mon ɗon waɗon como cama min mi dépassino ɗon awa Barry White mi yettoma hunde wotere il est temps que tu sois un responsable il est temps que ƴetta tan wonugo responsable neɗɗo adenjo mokko ba adenjo représente ɗo piiji moƴƴuɗi Barry White hara na neɗɗo enregistré o ko yimɓe filma hara no waɗi piiji ma ɗum neɗɗo tepowo yimɓe ko ɗum wiyete escroc min sa nilan escroc ko ɗum mi ndar ɗon ko ɗum woni escroc Barry White kombo enregistré ta goɗɗo waɗamo chantage min mi ñawlota ko 100 €, mi ñawlota ko 50 €, mi lanta ko goɗɗo 10 francs ha hande ko fotteten kon fo a taway je suis tranquille mi alantama ɗa andi déjà min nima goɗɗo luɓanto kufune o yehi hoore ko luɓanto kufune kon awa mi ari yewtagol ma hunde wotere min nami ɓe rewɓe ɓe yennidirta ɗo ko bandiraɓe men no ko ɓayɗa ɓuuri ɓe doole ɗa yennaɓe ɗo awa min komi ɓiɗɗo gorko min mi alda affaire koye pay koye ma fi kala ɓe yenni lannene kum pay kummaka kum woni toon 10 ans mi waɗi e ndi leydi lan andi min numa Nouakchott ala ka halantalan kami anda de Medina Air jusqu'à Lixar de A à Z lamari kadi potɓe ha yiɗalan ɗandi ɓe mi marta coppen ɓen kadi ko uddituɓe guite harana ko goɗɗo jotto e Facebook yenna ma jooɗo ka Facebook ɗo ƴuuna pay ko yoko yennu yimɓe ɓen an déjà si tu étais responsable a jombi ɓengu ma wawaynomo dankade jogitomo mouradu moƴƴurne a pay koye makko e hoore jang goo ko responsable ɗiɗi andita no duuɓi maɗin to wi joni na ƴunugol pay koye ɓe yenna yimɓe ka Facebook ɗo mi yettoma woni ko ɗum waɗi a fuutino min déclassé to woni min wallina da mi yewtikema lo king yewtiday e lo kuntigi lo king tigi haalanay kuntigi gonga si tawi a sikki ko a kuntigi mi yettoma ko a kuntigi honno le plus mauvais kuntigi de l'histoire ko am Barry White lo kuntigi mo ala teddungal e leñol pullo fuuta ko am Barry White lo kuntigi liɓuɗo ko innete kon dignité pullo fuuta e nder Babylone ko am Barry White neɗɗo mo andanɗa hoorema manqueɗo responsabilité e nder Europe fof mo ala hay respect ko Barry White min la ganduma la goɗi kadi a 200 mètres takkoma min na ko pay koye waccoto to min ko ammi haalanta par ce que heko am min nimamo huuli ɗum huttata ɗum il est temps que jama on haalane gonga andi an a sikkuno hunde wotere a jotto ɗo inventa ɗo piiji sama kalaji piiji naɓiray ɗi Afrique ɓaawo nafere Guinée a nafere pullo fuuta ɗin piiji men to ŋaadi men hirsu ɗo daragol ɗo kadi e ƴettugol ɗo rewɓe yennaɓe hara ko mincitu miññiraɓe ma innaɓe ɗo waɗa concurrence maɓɓe e Facebook ɗin piiji men to ŋaadi men hirsu daragol ɗo yalta ɗo hollito hara no tufi e kina sikka e nayi ɗin piiji men to ŋaadi men hirsu jokku lawol ma tertoɗa men minen ko dow men suti minen on affaire de kuntigi fenande men nata e mon siɗa fala noon ko pay koye ma koye fof nulatta adnallon fof a fami ka min mi diwinoma min ninoma kami duɗɗoyto to nga mijotako ton hay yiwɗoma yilanno andi ko mijotoɗen kon e vision men on wona gotum Barry White awa mi yettoma hunde wotere aynilan komi escrojo yewtolan kon ɗum mi ñawlima yewtolan ha hande ko 10 francs jelu jonɗala yewtolan ha hande ko honɗum mi torima yewtolan ha hande ko honɗum wancinanɗalam mi yari yewtolan ha hande ko honɗum jonɗalam mi ñaami yewtolan ha hande c'est meɗi wondude plus de 2 heures de temps nokku gotum min si ko hakun tigi pettiyo e ma koye min komi ruwa e hoorema an ko a pettiyon yeeso an ko a tosokun ɗandi ko ɓenta kon tosokun min mi yennata goɗɗo goo siɗa marno d'abord responsabilité ko sonnajo ma on kon waɗuma an siɗa daro ɗo hande yenna yimɓe goɗɗo teddinay goɗɗo teddinay ñametero wani harana jodagol ɗo e wolgol ko woli o min siɗa wawi clash ma wawi piiji goo a ƴettay ɗum naɓa tuma yennugol min mi ambalete ange pay koye makoye fof mi koola mi takka mi tega to min Amadou Simba min na mi gorejo mon na yandaru duuɓi maɗin min lan heccuma ka aduna lan tekiti hoore an lan dartindi aduna ɗandi ko ɓenta kon culture générale min ko ɗum mi waɗi mi yewtinoke ma min ko aduna jannimi ko diplôme aduna mi jogiti min lan heccuma min na en gore min hay ko mijotoɗen kon na gotum a sikkay sa ataki goɗɗo ma nuli pay koye ma ko yoɓe ataku ɗo goɗɗo yimɓe ɓen no hule ɓen hulayɓe ma min ko hulata kon bonino ko ɗum woni anda pay koye ma koye no jooɗo ɗo inna wasilan wawi mi ata ko Alpha Condé ma goɗɗum ko innuɓe ɓe yiltito ɓe darto vidéo ji anni mbawo hari ɓe ɗanike ha mi yehino innuɓe ɓe finino ka ɓe gundide niɓɓuno yewtoɓe ɗum sabuna miɗo yeeso
min nami gorejo ma Barry White andi da sikkude ko duubi woni mangu hay invité be maben ko komobe sabuna be anda vrejo andi ko noni vrejo ko teddino communauté mo ngon nawra mo yeso andi ko noni vrejo ko teddino rewbe andi ko noni vrejo na ƴuno pay koye hanki o yo yenno yimɓe andi ko noni vrejo na dartoɗo ɗo sonkida e rewɓe gauche droite ɓe bandiraɓe men en teddinayi ɓe andi siko afrique nu wonnoɗen ɓawɗo no koye kaka tande men wallinte mako baɗɗen tiire ha moƴƴa Fouta Djalon ɓe ƴetta ceinturon ɓe tappa ha yona ko fi tun joni ko monde moderne wonɗen ɗa mari chance mi yettoma wonde otere min rewɓen fop la wayide ko am ɓuuri wonde brave parce que ko a sonnajo simple yeso am min Amadou Simba worɓe no ka worɓe mawɗo ɗandi gorko na daragol ɗo yenna communauté mum ma ɗum ɗanga ɗo rewɓe e tampingol ɓe mi yewti kama siko a vrejo ko ɓeygu ma yahanta ƴet récupéramo jogoɗa boboye ma koye dankoɗa na daragol ɗo yennidirgol e jiwoye ma ɗum yiya wadde relation e debbo go yilto inna kañum hollitira e ɗum ɗin piiji ko paga e jokkuɗa mawɗo la yiɗi a tekkito hoorema wattu maafo hoorema maafa pay koye ma koye mawɗo waɗu mokobaku e ma waɗu ndimu e ma mawɗo kon ɗum accu ƴetta ndimu waɗa e nder ma hewti tama yirni kaɗa sikkude ɗa huɓɓi ɓuri men an ko bruit jogiɗa ko bruit simple jogiɗa vrai worɓe ɓen watta comme ko watta comme mako pay koye mako e watta kon bako fampo ɗum ko affaire de tapet non affaire de gorkoti debboti ta teɗolan Barry White fi Allah tan nabijo an ko sonna ɓen men accidunoma ya cippira a ronkuɓe joni ko min falɗa teɗade joni Barry White komin falɗa teɗagol min Amadou Simba aɗa sikkude min lan hacca e koye pay koye ma ko kolata photo ji yimɓe yenna yimɓe min ɗum mi tongami hirsu min mi anda pay koye ma koye fo e ma an hay clammo ngon fo so ngawtidiri ko e mon ɗen on suudidiri so ngari mi jannayo mi jonna on kadi he ko ilata no hecci ko sintata mawɗo min na en gore ka miijo Barry White mi hollete na joɗagol ɗo yenna ma yennidira e rewɓe mara secret ji woni ɓiɗɗo gorko mi yewtinoma e nden ɓiɗɗo na ko watte jiifa so heɓama so nafali wo lorray amin a wata lammena sude ange pay koye ma koye fof et puis ko yo hattane hande mi nana ɗo ɗa sonkida e rewɓe sina ɗum ko minen worɓen fof nangatama wallinaɗa tappama ha yona mawɗo kon ɗum woni ɗum an a accana a bonni communauté amen o men fankanima a wirti rewɓe amen ɓe men fankanima a ƴiwni pay koye makko yo yennu yimɓe ɓe men fankanima ko ha on to falɗa noon joni kala sikkude ko an woni hombo ami alantama ko an woni hombo min hay lamɗon mi alna e gonga sino wole defi escroc ko hoore mattuɗa situde premier par ce que escroc jo déjà ko ñamo mbuɗi yimɓe waɗa piiji escroquerie fenande hara no manto ho bo no towninkino ɓiɗo gorko jippo ley tippu ka leydi mawɗo ko on to fokkituɗa ko minen yata dow par ce que meɗen andi konto men suti a neeɓi ka lawol mawɗo an e pay koye ma koye fof si ɗon faala on waɗay ko waɗɗon wo min mi yennata on milan hecci on kono to mi hecci on kaka hoore si ɗon faala on yek ala ko watton ɗo kon waɗali il est temps que changeons an tigi jani gin change andi e nde minen on woodi giya e oya awa on clammon de giya ko waɗɗon ɗon lo koyen de giya a taway ko koyen de oya woni ɗo ka arɗa o mi tekkitotoma min mi ne'ete Barry White mi ne'ete na ko a pullo Fouta ko mi pullo Fouta mi ne'ete kaka haqqil mi ne'ete et puis a tardinta vision ngan on ka Facebook ɗo kon fala wadde kon pullo Fouta fo wonay nene goto baba goto addata ɗo no sense ji bonnalngol fulɓe ɓe fop maɓɓe ɓe hiɓɓodira ɓona nene goto men heɓa force men ya dow anda kadi no sense ji madi lanni siɗa mari pay koye ƴuuna yo yennu e nden mi nani koyeɗa yenna ɗo e nden kadi mi nannoɗa innawo ko grand alpha tara wollan puusude min grand alpha tara no fanɗi e puusugol lan c'est un grand que je respecte mais on pullo Fouta voilà en fait la teddini grand jon kere so intervenir kan kere ko tel ko crédit ma o yoɓi ka ko an sodanimo téléphone makko na ko ni sembirɗon yawre si tawi anga heɓa l'importance andugol debbo no mari valeur a ƴetti on debbo a naɓirimo façon ji ɗin fo a ƴettimo dankikemo sa innalimo jarama pottoto a gaynata e propre ɓeygu ma jogitaki
Dawai hang halande min goɗɗum an. Min na pay koye mako mi marde affaire min ko am parce que la nganduma. Min pocco pacca ma mi ƴettata. Min siɗa gorɗi ɗa andi contact ko honto mi hoɗi ɗa jogiti Facebook an on a nodda e lan jonnala rendez-vous yahi régulé ɗum hakkude men enen tunɗiɗo gorko no andi gorko accutami yuppe tumba yew waɗa couche taw sa mawni après ara yewten min a wata nurde pay koye ma koye joƴƴinaka Facebook ma e naɓe powonnolan minen ko minen yaltini powonnagol on est les premiers artistes modernes en Afrique min ko Sénégal mi bami jande a landotolan artiste ɓe guinéen ɓe neɓuɓe ɓen min depuis 94 lan yimude musique min ɗayna ɗo wo min jeem mbima fi meɓu succès min ko meɓata succès ari a anda succès anko a aritori hay yiwɗo allurement on no andi o jibindinaka e pinal on jembay woni pinal ngal awa sifa e tigi wona gotum poso posi kono wonɗa ɗo ñande o ñande ɗo organise ɗo orchestre ɗo yenno e penale à partir de maintenant si mi nantiɗa yenna ɗon mi yennatama mi yettoma gonga je te surveille na waɗi kollunge ma sabuna bonni leñol ngol ɗa sikkude kere ko Allah jippoto ara waajo ma ɗo ko minen yewtotoma mawɗo ko enen jeydi min yewtotoma min laavete a laaɓa pos min joƴƴina ɗa koye pay koye maako koye yennata ɗum ko jama on jonnata valeur ɗum ɗum ala valeur mi yoddata e mi yewtinoke magoy to sokoy koy ko to sokoy kami jindata ton hay anga jindata ton ɗa ƴetta innalan tu simbaɓe laalima iɗa inna ɗo min mi noddeteno mi yewtoma secret bari wayet min lan jogitiɗo hay kam mi naɓanma message min ma bari wayet gila law ça fait 4-5 mois de cela min ma bari wayet accu natugol ange koye pay koye yenna yimɓe par ce que mi noddima ha ronke a ƴettali min ma accu noddugol koye pay koye yenna yimɓe sina ɗum ñakkinte ari on tuma anduno lan jogui ko wunduko simi ari ɗo mi haalante gonga na mi haalane no gonga gila on tuma ɗa joɗoɗo en nami copie yuma goɗɗum goo min komi fuɗɗi joɗade e télé wowla ari on an hande a meeɗa joɗade e télévision wowla ko kala internet moni wolde yewlanɗa Sénégal ɓe haalante ma partout na joɗagol e Facebook ɗo min hayiɗa lantunɗa andi komi wowɗo joɗade e télévision wowla na ko jottuɗon ɗo hara créé on créata e fusɗo haala oy bari wayt nami gorejo ma teddina e lan teddina pullo Fouta fo teddina rewɓe fulɓe Fouta ɓen fo sinon on va te bannir par ce que gogo ala inspiration a sikkude ko hulɓingol yimɓe lan jogui audio o mi waɗay ni ɗum ko pay koye fulawa koye hulɓinta panule boy town minen meɗen heccuma pullo Fouta yaayi dow an a wata men tardinde déjà ɗeɗo balɗe fof meɗen marno piiji ɗa nanɗa hoore mano ka koye amen komin duwano gollude ha moƴƴa mais kocco kaccama on fi créygol ɗo besoin ɗum lannayi woni par ce que à partir dande ko komoji ɗin tun heɗotoma a sikkude kere ko an woni hombo amin mi halantama ko an woni hombo iɗa kamba sa waɗi ɗo Facebook a woɗi ɗanni kono mi addilan live ko fiye nde ko fiya ari ni ko mi escrojo wiɗa simi watti vidéo ay mi wolli to inde ma oɗo vidéo ko ami waɗanimo en fait min na ko yenidirta e juɓɓen to ko haɗi wona gorko accine oɗa ka aɓur men bonde needi a yaali meɗen neyi ɗa sikkude sa joɗi ke ka écran muma ɗon ko yimɓe ko goreɓe ma tun renuma noodi pay koye noodi mawɓe noodi rewɓe tedduɓe noodi mawɓe tedduɓe gloire aux femmes ko ɗen yawotoɗa min komi gorko min sa yawi kelan e régulay ɗum haalaɓa bari wayt min na pay koye ma koye marde affaire ko ɓen wolta min ɗum sami tegal sabu no an tigi chef maɓɓe on ala inspiration na affaire noon les plus petits sami tegal min ko wolton ɗo e Facebook wolgol haala wi min ɗum sami tegal min nami ɓe rewɓe ɓe yennata ɗo koye como camannoɗa ɗa waɗa piiji goo min sa yennilan e régulay ɗum enen ɗiɗo min nami gorejo ma min sikondi ko ko han ɗaduwa wonde dimo yana ɓeygu ma wono nice debbo ma on ko marɗo debbo marɗo jikke kelɗuɗo ɓiɓɓe makko ɓen no foti mo yiɗuma hay ɗum kanko o wallima déjà ɗa joɗo ɗo hersinamo waɗa photoji makko ya Facebook waɗa photoji ɓiɓɓe makko affiché hara kadi ko propre pay koye ma kadi ɓennata noon an anda hay ko protégé te ko bonnane innalan noon ko a kuntigi ko a tosokun mawɗo ko a tosokun ni min ko yaltata ɗo waɗa Facebook ko yiɗula pay koye ma ƴuna yo yennu ɗum ko bettoyto sikoye ko heɗoto ɗum mokko baɓɓen e yimɓe janngoɓe ɓen haajaka e ɗin piiji e yimɓe uddituɓe guite ɓen finu seeɗa siɗam ɗaɓu clango o clan maɗo no fanɗani men menen pullo Fouta sabuna men haajaka e ɗum a taw men ka cae menen par ce que ko gila men heɓa innete na gila men ari ka saare terte ɗum siko en karnata ɗo pinal min nima finitori moƴƴa amin taw wattuɗa nodda pay koye ma koye watta ɗon hay goɗɗo goyoɓe yennumo quoi hara ɓe comportoɗa sikka ɗon ko armé non
inna kadi kumpay kuma on ko Mauritanie yo kun jango école makko ngacca wolde porto fi Allah o tan nabijo e yennugol yimɓe ɓen kadi yoni arano jakka gerto a famata o quoi il faut civiliser mawɗo il est temps bari wawi tan e pay koye makoye il est temps ko fina weetino min ɗa sikkude ɗa waylam menasude min hay alpha konde wattalam menasude na fede toso kun comme ma bari wayte ko a toso kun yeeso an wiɗama ponnade ko ɗum waɗi hakkunden Allah faltakimo ponnade an ko rewɓen wawɗa minen worɓe ɓen ko sa ari taw min saƴƴitete ha labeɗa min joɗɗina ɗa minen min ƴettata yawre ma ko huɗa yawade rewɓen kon surtout min Amadou Simba gen maɗa gëna deyawo man miɗan feeti ɓurma anda woni quoi kono wonɗa jokkude ni lan e quoi min nima vrai vagabond ɓe ɓen ko si ɓe ñande ɓe fokkiti wadde vagabond yagal nde ñanda e jinnaji ɗin dogay accu yennugol ala nafa enen fo en wonino goɗɗo go si joɗɗen e hoore men fankuɗen an iɗa sikka joni ko 17 ans 18 ans marɗa hay pay koye ma koyno ɓurma wonde mature may dow kon ɗum woni ɗum an woni hombo amin mi haalantama ko an woni hombo bari wayt la yiɗi a pause fi Allah pause poro parama o minen fulɓe ɓen hannda kadi min ƴettata go enregistre gol ɗo debbo ya hollira ɗum hersina ɗo rewɓe men tonga ɗum min hirsu rewɓen ko nene amen ko ɓeygu amen ko yaya men si tawi ko a gorko a invité lan yewte mi haalante ɗum ɗiɗi bagodirgol ɗo nula ɗo petioye makko yo yennu yimɓe waɗani poro para ɗum fulɓe ɓen tonganama ɗum ɓe hirsu sabuna yawre ma nden feƴƴiti hannda kadi min ƴettantama yawre nden ɗo ko min haalanma noon ɗum anda sikkude ko an woni hombo amin mi yewta koma gonga min numa fulɓe ɓen ɓe wonay nene goto baba goto ata ɓe lancude ƴettugol ɗo goɗɗo yennato waɗani ɗum marsata bago koye jiwoy won koye wadde ɗo fof ɗum a inna ko an woni kingon a tertoto jiwoy koye kadi ko waɗa live maɓɓe on si ɓe faala ɓe sonki hakkude maɓɓe ko jiwoy tertoɓe toon ɗum ko haaju maɓɓe gori natayge hakkude ko rewɓe wolta min ɗa waylan haalande komi watta kon kaɗa waylan kerande Facebook sikkuɗa yehi taw tintoɗa wa joni a sikkino ko a ngayurigo e nden mi haalaneno min numa kala ñaari un tinti kun ɗo a sikki ko ngayuri fewtuɗala mi Simba mi wuppete alaɓa pos mi joɗɗina ɗa min ko fulɓe falaɓe men yaaru yeeso ɓen woni affaire am na sifama konno woni ɗum accu fi Allah yandi moƴƴintinoɗa mooɓito ɗa waywa haɓɓere tete ka ƴettirɗa wono yumbiti konno woni ɗum mangu naati ndimu ala ko yeeɓuye woni arde kono woni ɗum bari wayat min sa accali toñugol ɗo rewɓe yennaɓe ɗo mi haɓata haalangol ma gonga min mi yennatama min namima kada sikkude min mi dépassino ɗin piiji min enen ɗiɗo vision men o wona gotum accay fulɓe ɓen famodira goy na ya joɗo Babylone ɗo a duwano ɗo représentude fulɓe ɓen côté labaɗo ara vraiment ko big up woni e ma aɗa na dogingol ɗo to mum tun yaɗa yarago kunni ara ɗo dekona yimɓe wowla ko wowli o quoi siɗa suuli a jotto ton ha desula après noon yawɗa men minen namen goreɓe magoye minen fulɓe ɓen ko ɗum woni ɗum ange pay koye makoye fof redresse pay koye makoye quoi s'il te plaît siɗa yiɗi ɓe ara na joɗagol ɗo enna yennu aɗa no simon petit yewol ɗum he no na minni ko oɗa ɗum ko affaire de pay gui fulawa noon a fina e seeɗa mawɗo il faut kuddita guite ɗen enen fulɓe ɓen ko mawnen révolutionnaire ɓe ko noon noon révolution na sonkangol goɗɗo ma ñaaɗugol suusen wolangol goɗɗo goonga accen naafigagal hakkunde men welden wonen nene gooto accen ƴettugol ngiya waɗa e hoore ɓeya andita toujours ko oya wawi laamade ngiya si ngiya laamike toujours ko probléme watta on yi déjà laamu ngiya ko jonnata awa wontu oya fanka minen meɗen woni oya jooɗi ley fankiti budde so tawi ko affaire de art minen ko art amen omen voyagiri nayi arɗo joɗɗa wola Facebook nde wotere hay ɗum kadi Facebook ma te tristement célèbre kaka wirtuɗa ɓeygu ma wonda célèbre no kanani ɓiɗɗo gorko pullo ko feƴƴata ka famille ma ko maru ɗum na ya hollir ɗum ka yaasi ma sonkita ɗo e rewɓe ɗum na ko gorgu noon bari wayit na gorko bari wayit hay invité ɓe ma ɓe innama no fay photo dugole ma mi ça me fait pitié en fait ko honno fulɓe ɓen doit détrompade quoi sikkugol an ko a vrejo makko starjo na starjo na vrejo
ko a toso ko mawɗo andi ko fiyonum par ce que a yawoto communauté ma on andi a jotto ɗo harɗa huɗo ɗa yenna ɗa tura waw ka internet e nden jemma tullan darama ha min ni est ce que ɗan dikkitode par ce que aɗen mbuɗo tigi watta piiji gono toon fendo ko a baabiraru ɗa to a wondemo ko ba sina ɗum mi wattete ɓawa mi wona bemma min puusa yeeso yayi minen ko noon haysko baaben noon de koni pullo fuuta yaha yeeso tardinayɓe men fof mi wattayɓe ɓawa min avance yeeso ma en dow kan woni homba mi alantama kan woni hombo ɗa sikkude kere min ɗa waylan majjino onon won yiyay tun goɗɗo no jooɗi no waajo yimɓe tato no arita ko makko no wowol no ɗuman no waɗon jalousie wi ngi hakkunde men moƴƴa et puis o yano innalan wosi ko mi ustajo min a yiɗalan ɗandina mi ustajo ko culture général mi waɗi siɗa fa lara waɗi hay lahara sari no wodi komi wajotoma ko a meeɗa nande kon ɗum woni ɗum a uddite guite yahen dow kon ɗum woni ɗum a sikka ɗo ko a vraiejo bari wayt min mi atakatama ɗannani ɗo attaque ma fi succès fi honnunde kare mine a yiltiti ka vidéo jangila ɓa warɗa ɗani min lan yeeso min kon wolta kon faralan sendidiri soɓe sama kala goy ɗon jooɗi ɗo ɗon son kaɗa sikkude kere min mi yata yeeso min ala tamma tertolan tranquille min affaire de paygal on mi nata e ɗum komi mokko ba ma en dow min jotta ko ɗo mi waɗa ɗo puccu pacca n'importe quoi ici ka facebook ɗo mi watta ɗin piiji ta sikku min ko noon mi way min na noon mi way min naaɓi ɓe ɓe maranɗa secret ji ko hollirama piiji pocco pacca yagal fi yawagol ɗo yimɓe bari wayt yo hattu hande yawagol ɗo pullo fuuta bari wayt hande kadi sa yenoggo sarena ɓe kellantama sabu naɗa holla ɗo ka kun tigi min komi king tigi min noon na babylon goye mi jammiti king a yahay landoɗa komboni king simbaɓe haalante ɗa fala ko lettre mi waɗante mi waɗanama kadi recommandé ko an woni hombo mi alantama ko an woni hombo bari wa jippi ka leydi ɗa jokki ɗo kadi ɗa wola koto alpha taranko kani ko non wonduno toon ɗo ko non wonduno ko ɓusede sami musimo ɓe no wola oya min ha hande on mi naɗa ɓeɗa nande mo wola fima ɗay ko hakkude ngallam wolta min na figijo dey ɗon sikka ɗo ko fi makko par ce que mo marki ton cœur ji ko facebook ni mo ɓe no mari plein droit markugol cœur woɓɓe darete darala dara goɗɗum min je suis pas fâché contre eux parce que c'est normal ɓe humpitoto ko feƴƴata to nanda e ko feƴƴata to yimɓe ɓe no mari choix hoore maɓɓe ɓe tewi kadi kono woni on jalousie kala sikkude ko an fondi facebook na woni mark zuckerberg mawɗo jooɗo fankita a nawyaniɗi piiji ɗi acciday de pay koytoskoyko accemɓe ɗo fami ki kalajo blogueur jo en tant que pullo fuuta c'est un petit peu voilà bizarre quoi tu vois terto ɗum mawɗo may dow en détrompe hikka en lotindira ɗo ala ɓen poste par ce que nafigiyagal ngal lanni ɗaynugol pullo fuuta wattata ɗo ɗaynugol pullo fuuta wattata ɗo bari way tan heɓi trompude yimɓe ɓen andi min ko sabu ɓeygo an allah waɗi sa mi découvrement par ce que min mi saƴƴitete min mi yannatama kono mi lotte ha laaɓa poste mi hollete na ko jalbata fo woni kange a faami sabu ɓeygo an waɗimi waɗuma découvrir ka facebook et puis kadi ko première fois miɗo yiwdema kadi ko sabu ɓeygo an mais c'est bien parce que mi andi y a des bêtes comme toi moi je suis là pour ça ɗanni kono mi jibiniraka anna ɗo ko fi newgol sifama en yawotoɓe communauté on ɓen minen ɓen ko min wonu défense on teɗa sikkude he kon ko ƴuufi nafi wo ko nagge sina ɗum ko nafa kan ñamete mawɗo naggele bete simaya hirsa e ƴakka na rod ƴuufugol ɗo woni propara dépompo jooɗo ka leydi mawɗo ta yawo men min an e clamma on fof ɗa andi onon tigi hay pay koye ma ko siɓe mijitori goto goto ko ɓen tama o grand jo no feeti dey nafere an ɓe waɗay dutte ma si ɓe daarilan sabuna ko wattaɓe koy ko innata kon yoɓe waɗane goɗɗo nulata welowo ɗum yo waɗanmo ɗum a tertoto hali balde joni o wonda e modi makko tranquille kono woni ɗum yandewɗa jokkiɗoɗa sonja yimɓe tertoɗa kadi bungi so waɗa live makko kunko jiwun ɗon kadi min mi andamo mi ajaka par ce que tout le temps ɗa cukki ɓen yimɓe tertoɗa kadi aicha boti to waɗa live ji makko ɗin kan kadi ko sonnaɓe acciduɓe toon ko a gorko site ko a gorko teɗo men menen teɗo men mawɗo wuppa saƴƴita kola takka wallina to ko ɗum laba na joɗagol ɗo e sonkugol hanki ɗa waɗa live mawɗo nodda pay ko makko yokum yenna ɗa sikkude mi meray mi yenna o min komi dimo ɓi dimo kala mo anda ko dimo ma ɓi dimo so yennila mi darta pullo futa yenno ɗo pullo futa waray no andi kombo yenni donc on s'en fout de ça ko gonga dogata ɗo bari way ta selay ɗin piiji on piiji como cama
a sikkuno a wino simi wowli indema min ko vidéo mi waɗante ko ɗum ɓuri feetude en ni mono fala buse ta addammo de fourchette ko yaddammo ratto o ñamira a wayno vidéo o anni otto ɗo par ce que en fof koyen fulɓe ɗa wola ɗo piiji goo maɗa piiji ɗo neɗɗo julɗo ma neɗɗo pullo fuu tawa ta wadde ɗin ka internet ɗo minen na fiya min kono a bonnata min pay koye koye siko a vrai jo hollir haɗana yaltugol ɗo yenna yimɓe ko ɗum won ɗum andi ko ɗum woni rasta haɗana konko moriɗa ɗon goy mon frère andi ko ɗum woni rasta na konko moriɗa ɗon ndaru aduna allah on fab tous les rastaman a metta tawide rastaman de gorko tufuɗo kinal mum go'o ɗiɗi rasta ko mode de vie mo andanda hoorema ko peace and love harmony na neɗɗo et puis kadi reɓɓen fof koɓe mama minen rastaman koɓe biro amen miɗen teddini ɓe an a innay goo ko a rastajo acciti sukundu kam wata wiide ko pay koye ma koye afrique woni anda vrai jo kono sa fotti original vrai jo anday ko original vrai jo fewtuɗa an ko adoptable vrai rastaman jo ko neɗɗo ne'iɗo aden jo wurɗo spiritualité fotuɗo aden jo kelɗuɗo na aden jo dewigol wahabiyajo ma angal wahabiyajo ma goɗɗum hay wahabiya ko moƴƴo dal moƴƴo fof ko a rasta no wodi rewɓe ɓe hara ɓe ala sukundu ko ɓe rasta sabu ɓe kelɗi no wodi worɓe goo ɓe ala sukundu ko ɓe rasta sabu ɓe kelɗi no wodi worɓe goo non hiɓe mari sukundu kono na ɓe rasta ɗum ko go'o Barry White détrompe ɓe ganda ko a woni on ɗo hanki a her sali wigol hari Madonna no mari succès an iɗa wawi comparade Madonna ka kon culture goto andi tuma goɗɗo majji wono ngo innayi nayi makko no towri ɗaɓɓu ko wowla se ala haala mawɗo ma ɗum ñifa téléphone ma on an gorko déjà quoi iɗa ke comparo e Madonna en tant que Madonna kadi quoi an ko ɗin comparaison ji marɗa ko nduge technique marɗa ko Madonna mari ko wawata hewtade Madonna ɗa wawi windugol texte yima déjà ende mi nanɗa janga ɗo goɗɗum mi anda ko noon ɗa jangude autre chose on faamayi naya woni ko mori ɗo terrorise a population an o ƴettantama ɗum ko piiji ɗi mi jaɓata a faami ɗa compare o ɗo Madonna an déjà ɗa andi Madonna onon fof heɗoto musique o ganda hay ko honɗum woni ɗum ɗa compare o ɗo Madonna an en tant que Barry White hey ko an lekkumbe e ndo kalmum mawɗo lekkumbe e ndo kalmum a faami a wawata wonde sembungal waɗa ɗo ndondi sembuɗe wulure ko beruma on wonta vrais-jo mawɗo kankadi wona beru makko vrais-jo ko ɗum woni ɗum ta comparo e ɓen allah e haladu wona gotum terto ɗum acce revugol penale hara no jokki ka Facebook ɗo tun no détrompe no trompa yimɓe bonna population ngan on a sikkude kadi min mi ƴettante ɗum an e pay koye ma koye ko jottoɗon ɗo yenno yimɓe ɗum demodino petit hande so waɗi ɗum armement on soñjoto yimɓe ɓen fof hibbay on yilal ton ɗo no minen mo waɗi ni min waɗay ni ɗum fof ko bullshit non Barry White amen nete ɗo par ce que kono min neyirte min piyatama yennatama kono communauté on haalante goonga en ƴetta e goonga min waɗa e ma en ƴetta needi min waɗa e ma min hollama minen komin ɓiɓɓe worɓe na ɓe rewɓe wowɗa yende ɗo sa yenniti koye jiwo e anday terti koye jiwoy ko waɗa ko welta koye a bonnaniɓe ɗo a tunini woɓɓe a waɗi woɓɓe piiji goo tertoɓe tranquille ɗandi rewɓe ko jelo traumatise Europe ɗo hara ɓe mari déjà probléme e maɓɓe kamɓe ɓiɓɓe maɓɓe ƴetta probléme ji maɗin kadi wenga e maɓɓe psychologiquement tu n'es pas intelligent man je te jure a fora a ñaaɗa gorko ñaaɗay ara o yennata ɗa lobolobon ni trop mawɗo ɗa lobolobon ni trop Barry White il faut fingitoɗa jokkamen yahen dow wolen fi projet ji leydi men ndin harna hersingol ɗo yimɓe hersu seeɗa kaɗa sikkude ko a vrai jo ɓuri fof kaɗa sikkude parmi les guiya tu es le plus grand vrai parmi les guiya mais parmi les oya tu fais même pas parmi les faibles man tu fais même pas partie parmi les faibles menen oya minen ko ɗum min gollirta boy min nimata jillidir teppe hoore sina ɗum a faljay ñande wo koye ɗum wonda finu seeɗa Barry White supporta ɓe maɓen ta trompe ɓe ay min sistan no supportudema ɗon yoɓe selu yaltin ton sistan carrément par ce que pexi no dilan wo welalimo yaltin ton sistan tawaɗu ɓe yennama sista yama yaltuye ɗum ko affaire de payle noon
lan teddima moƴƴa ko fedde paygal noon sista yama yaltuwe ɗum ma cousine yaltuwe ɗum ta natuwe ɗum hay pegsi weltaki quoi a faami terto ɗum ta natuye ɓe na yimɓe kelɗuɓe ni neɗɗo kelɗuɗo na jottoɗo organise ka yimɓe yennidirta neɗɗo kelɗuɗo na jottoɗo ɗo organise ka yimɓe hersinte neɗɗo kelɗuɗo na wondowo e goɗɗo goo ha sedda e makko après hersinamo neɗɗo kelɗuɗo na jottoɗo essaya wirtugol jiwum hay to sokum gorewum miñirawo makko bari way taccirni joni ala ko expliquanaɗo yimɓe ma yenna goɗɗo ma nula goɗɗo e yennu yimɓe ɗum na taya min boucliyango no foori ɓurma mawɗo mi jannete mi jonnete sa waɗi doy sina ɗum mi takka mi koola mi wallina da mawɗo mi neɓima haalande ɗum mawɗo te ko no hecci durma ko ɗum woni anda mokkodomo noon kadi no hecci ñanne ko ɗum woni anda ay dow waɗi way terto ɗum accu piti piti ma o nulugol ɗo pettiyo yo yennu yimɓe nula ɗo pettiyo yo yawo yimɓe ñande o ñande ɗa sikkude population fulɓe ɓe weltantama adduwanoɗo ɗo organise gol piiji labaɗi fiyo fulɓe ɓen ƴaw dow minen min yehi yeeso goye wonu ɓawo par ce que déjà anga retardinoge pay koye ma koye wonɗa ɗayde koye afrique et puis petit onon acce yenno yimɓe ɗum natta e goɗɗo e ko an mbimo duwanaka si yenni joom barki ɗum ta haaje ɗum jokko haaju ma hoyre nottotako ko yennu ɗon hersi a bari wayet min mi wasete ko ɓenta kon sénégalais ɓen ko nangol liŋi gittanagi koɓolle ɗen min ko ɗum mi waɗatama min na gotum terto ɗum mawɗo min mi yiɗano saha yen yeddodir sifa koye piyoy min mi darima mi andi mi wajike mon e ɓeɓe mi waji ɗo foy nden ko an tun insisti mi anduno a waɗay hunduko ma kon sikka ko a vrai jo miɗo anduno ɗum ta sikku mi andano ɗum min noon hay lanɗo mi haalnayi gonga na fere noon an kun tosukum mi anduna o lay woɓe gogoyno dilan inni ta natuye ɗum min naɓe awa min atta e mo min lan andi kon to mi habbima a sikkude yimɓe ɓen continue e hulugol ma min mi sacrifie ke fi fulɓe ɓen fop kono acca yennugol komin haalanma ɗum ma yersingol ɗo debbo ɗum a watta tawa ɗum min numa mi sacrifiama pour fulɓe ɓen fo kono acca e ɗin piiji kon no woni ɗum hersingol ɗo yimɓe debbo mo wonduɗa o feŋo o innata alhamdulillahi rabbil alamin kon no woni ɗum no moƴƴiɗa sikkude min ɓe yiɗuɓe ma tode no ngalɗini lan si ɓen no miijito en fait ko a yiɗuɗo bari wawi andi ko fiyo no goɗɗo duwakama añude en tant que a neɗɗo par ce que ko a pullo mais jikkuma on watta goɗɗo duwakama yiɗude par ce que ko lorrugol jama on tun jokkuɗa e ko an gari ko mbadi ko jikku woni neɗɗo hay ɗum kadi a futino seeɗa par ce que duuɓi ma ɗi moltike dow ñaamu fa on haramo tef famu ña on ha moƴƴa ko neɗɗo on ma yewtude na kulli neɗɗo original kadi neɗɗo min mi haajake ko watton vidéo e mon ɗo ɓarindo yimɓe ma yenna mawɗa piiji hande kadi haalama kan yewtido e menen worɓe ɓen tertoɓe rewɓe s'il te plaît fi allah ndar e jo amérique a traumatise nomo ɗo tampinɗamo hersinɗamo wolɗa ɗo haala ha wolti ko kaani on ko siɗɗo an noon min kadi kono min mi haajaka e ɗum mi wonanta hay goto kono debbo pullo fof ko siɗɗo an kundaji um kadda ren mo wonde ɓiɓɓe makko ɗiɗo et puis en même temps kadi kanko tun quoi sa yurma kamo ta ar dérange amo aysa santé beauté kadi ko debbo tertoɗo ɓe rewɓen to a fi dayen la même chose min mi daara on julnan observe on fof pas de ko non sans mes sœurs aussi na normal il faut woni nene goto naɓi den ko jaggoto on kon waɗa ɗo et puis wolɗo ɗo ñaapito sika ko kanko ɓuuri fof na chef ɗo goy siko a kuntigi mi yewtike makko a kuntigi honnu sa waɗi ɗum mi jaɓita e o facebook taw ha taw newɗa simi jonnitemo goy kono woni ɗum langandi ko a vrai jaloux jo kono woni ɗum sa waɗi ɗum mi jogitotomo sa waɗi ɗum mi jogoto facebook kunku seeɗa après ara andi noon to on tuma ko ni watta a newto ɗa yawo tun ɗo rewɓe guinéemɓe ɗa sikkude min mi accante ɗum bari wayt na vrai jo minen min waɗi vrai yaga la min acciti mawɗo na vrai jo mawɗo moi je suis un chanteur du reggae ɗa andi ko ɓenta kon reggae musique ka awanamo ɓe yimata reggae mawɗo par ce que reggae c'est des gens engagés visionnaires na comme ko mijotoɗa ɗo manto ho bo waɗa casquette a 60 ans casquette laɓaka waɗu terpedro bete seeɗa ma façon go par ce que he quoi si feƴƴi ka laɓete yo hulɓino min na vrai jo yesso an min mi alda affaire pay koye mako siɓe falaɓe yenna ha janggo je m'en fous fala tun ho yewtade ɓe yoɓe détrompe acca an tigui yawagol ɗo rewɓen kono woni ɗum ñande o ñanɗa yawoɗo rewɓen min ko réplicata ɗum no kirɗalam par ce que min ko yeesom fala e fulo ɓen yaw hande darɗa en do jonno ɗo bari wati koye noddu goɗɗo simo wadde live o inna
boy mi yima ko aɗa mari initiative labaɗo joni ari lan andidirɗo e woɓɓe essaye waɗugol ɗum ɗo avancina jama on yeeso arna joɗagol ɗo e kambangol yimɓe mi sa kambanila a walto ko hoore ko kambuɗa ɗo gara fusi altata sabuna ɗa reeni je suis très loin de huɗugol ma mawɗo min komi ɓiɗɗo gorko anga fija e woni mawɗo ange peccu e mako e fof kono woni ɗum yawre nden ɗo min ƴettata ɗum e chantage ji ɗin ka rewɓe hankiɗa adda petit mako yo yenna on ati tun en ni o wiyeteɗo amadou simba ni e ni onon on ɗon beɗɗi yawre quoi tout le temps on yenna yimɓe ni tun ɗum moƴƴa ɗum fof ko ɓari wawita addi ɗum ka facebook ɗo an arda leji an e facebook ma oɗo ɗa dowa yaltude ka facebook parce que tu n'es pas capable ko falɗa représentude kon c'est ba a hewta al ɗum taw duuɓi jeluɗa ɗo ko résultat ma on ko honɗum a hersiniɓe ɓe amérique a hersiniɓe ɓe belgique hay ustasɓe ɓe ga accali kombo acceta kono minen ala ko hersina amen par ce que a jogitaki audio amen siko wigol ɗandi komi rasta ɓurma kadi donc ala ko woldalan min nami faible ndey ko jogiɗa audio ho e mum ni waɗugol gauche droite ma film o e mum min hay sa filmilantode mi jaɓita appareil ma o mi accu fi allah terto ɗum no wodi ɓe filmata waɗa piiji go hande kadi min ƴettantama ɗum e jeune ɓe ɓen bruxelles fof kadi mi haalnayɓe à partir de maintenant ɓe yoɓe ignoré en tant qu'à changeali par ce que a piya e bandiraɓe amen ɓen nayi ɓe yende nayi ɓe sonkane mais koɓe andu na vrai jo kamɓe tigi ɓe fof ɓe anda Barry White c'est pas un vrai kono ɗum woni ɗum et puis pettoy mako si ɓe anduno ko an woni hombo ɓe yiltotono ɓawo ma par ce que tu n'es pas cool man encorejo ma on alpha taran ha nde meeɗamo mi meeɗa yewtude hay yewtugol inna ko on instruit waɗi ɗuma ni e ni fiyen ɗumanno ɗo sellu ɗum tawonu jaloux ha hewta ton siɗa forno a jogotono debbo ma on a moƴƴa ko noon gorko inna mi haajaka e ma wonda e tun e goɗɗo après wara ɗo waɗa jalousie wi haɗi yahana sonnajo ma on sonnajo kelduɗo ɓuuro on sonnajo kelduɗo ɓuuro on komo mara duwa sunade ɗa jooɗi ɗo ɗa waɗi hoorema paygal quoi na pay ko ganda kadi il faut avancer mawɗo terto on affaire de samakala Barry White ko a pay kum tu n'es pas mature mawɗo ko ɗum woni probléme ma o do mawnude ami yettoma ko pita on kon yawitiɗa kon ko ɗon ɓokko haɓɓay koma ha satta kon yaltata siɗa ƴawno dow cippo ko menen yata dow tippu ka leydi ange pay koye ma koye chaque jour no sens jiɗo yawagol yimɓe tous les jours en tonga ɗum anda kadi min hirsuma ɗum bagagol ɗo jiwoy koye toña koye an haɓidi woye rewɓe an min darndike piiji ɗin fof an ko ange rewɓe tun haɓata par ce que ɗa huli reedu ɗa huli reedu ɓe ƴettantama ɗum kisa ko ɗum addunolan ɗo fi jonnugol ma o réponse en fait min mi yuɓɓa fu sayndego e mi ƴettantama ɗum Barry White addugol paygol koye ɓe yennalam ƴettata ɗum anda kadi et puis ta yennituɗo hay